तो आपके सामने किसी कम विज्ञान থাকা নেই আচ্ছা আপনার এই 102 এর মধ্যে 87 আমি তো রিচ নেই আপনি डायरेक्ट फंड फाइल सर और ज़्यादा हो नो नो आन बहुत है फायदे तो नहीं सबसे आगे फायदे नहीं लगने होने को नहीं But government already there is a vice president to this session to assist in that. Ini nanti punya meeting election apply ni kailan yaad ho mo meeting 11 Maharanipur Telamura constituency ni beba line department from by sini Borangana SDM Sado kamu ozani mongya kami art blog ni video saya buat mo haikenon Telamura এই কলেন পূর্ণিবর্তন जों एक्चुअली थानाय बिसिरग ताम ताम सामुंखा ताम ताम सामुं साइजानानै दंखौ आबरन रिव्यू खालामनानैसो गौमा जाना जों रुगजाखा गौमा रिजन्स नि बागै सामुं पाइमे आं माने र आबरन आं उजुग लेभेल सालायनाय so that the problem tongani abono solve bai a samorna date time arate so mono decision na harka the pending samu ebarang sebai de ini tongani at the earliest sebai जों गोदान project na harma asik no bele bele kan ham